ଦେଖୁଛୁ ନା ବୋଉ ନାଚ କରିବା ଗୀତ ଗାଇବା ଏସବୁ ଗୋଟେ କଳା ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଏକଥା ସତ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ କିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ତାଠୁ ବଡ କଳାକାର କଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ମୋ ଝରାଣୀ ଗୀତ ଗାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରୁ ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଗୁଣଗାନ କରୁ ମୁଁ କଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବି ନା କଣ ନା ତ ନନାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଜଣେ ଭଲ ପାଲା ଗାୟିକା ହ ସେଇଥିରେ ନା କର ହେଲେ ବୁଢୀ ଶୁଣୁଛୁଟି ଇଲୋ ତୁ ସେଥିରୁ କଣ ପାଇବୁ ବା ଏଇଠି ତୁ ଆମର ହିରୋଇନ ହବୁ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚିବ କଣ କହିଲୁ ବୋଉ ହଁ ସେଇଆ ହବ ମୋ ନାତୁଣୀ ପାଲା ଗାଇବ ନାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବଦାସୀ ହେଇ ରହିବ ଇରେ ସେଇ କଥା କହୁନୁ ମୋ ନାତୁଣୀ କଣ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିନି ନା ନାଚି ଜାଣିନି ଇଲୋ ନାତୁଣୀ ତୋ ବାପକୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ଦେଖେଇ ଦବୁ ଟିକେ ନାଚିବି ଇଲୋ ନାଚେ ବା ये सुगंधी मो मंदिर को जाऊँगी फेर फेर डेरी हो पारे मो भाई तो व्यस्त मनी बोल घरे बसी पाठ पढ़ुची तू जा गाड़ी पाखरे बसी पाठ पढ़िबू मु जाउची रोसे बसी मते एका देखिबु ना कोन आउ कोन बा हां आ मते बा सारा ओडिसा लोक देखिबे आउ जानिचू मते देखिबा पाई बेंसर नै जिबा फिल्म रे हिरोइन करबा मो हिरोइन हेबी हां तुमको मने मने मन पकोदिली हेटी तमे आसे पहुंची गला किलो रानी तोर कोन मने नाही ना कोन आज गुरुवार की हां रेडी है छु तो नाही छाड़ तो तारा किछ हम नहीं तुसे पाला काई बाबा फाइनल ना ओरा काई मो फिल्म रे हिरोइन हेबी किलो हिरोइन हबु कोन लो तू बा हिरोइन है सारी अरे वाह नहीं नौली कसी वयसी थोड़ा वयसी काकुड़ी कसी मुआरी जीविकी कसी मालता है ना मु एले बही भाई संगरे हम घर को पळेबी हम गां को हां ए बही भाई कुआडे गला अरे मोरे रंगशाला भीतर को केवल 80 बार बात थाए ये तो जीवन बात लेता है एडी जो थोड़े से ताई चालू है मो आदेश से जाए मो आपण तो जहा कहउछोती सत्य की मते बातुनी आपण को जीव कइले को कलेजा को भारी बातुची बहुत ए भूमि कहि पाइबो प्रेम कइला बात तमे जीवन रे केबे काहू प्रेम करिला तमे परा गोटे झियो आउ गोटे झियो को एमिति कथा तमे केमिति कहि पाछो पिया ये कहूची सिए आ तो सिनका कहूनी सारा दुनिया कहूची चारी चारी जन युवक राणी पंडा को बलात्कार कले से गला बेस्या छोतर खाई नारी जातिर कलंक अरे तो माने राणी पंडा को नारी जातिर कलंक सोडी दिले से माने पर ठाकुर होई गले काई ताकू कहे समाज वाचन कलानी पेट पाई नथा नगड़ा हे मंच ऊपर राणी पंडा नाचुची बोली समस्ते ताको कहउछंती बेस्याटारे नाच बालीटा हेला जो बाले रानी पंडा नाच नाच हजार हजार टका टिकट काटी मंच
ଘରେ ବାସନ ମାଜୁଥିଲା ମଉସା ସେଇ ଘରର ମାଲିକ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଧର୍ଷଣ କଲା। କାଇଁ ତାକୁ ତ କାଠରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲାନି, ତାକୁ ତ ସମାଜ ମାଛଣ୍ଡ କଲାନି। ଓ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଦେଲେ ଅସତୀ, ସ୍ୱାମୀରେ କଲେ ସତ୍ୟବାନ। ସବୁ ଜାଗାରେ अरे है इधर क्या सब कौन चाली थी कौन ये बाबा हम खाता चुनु बात रे मुठे नी दो सेटा की चुला नहीं जाई छु बरतला सुताली आलो सेटा सुतालो ता कलर देखे जानु से कौन ए खाता है इलो कौन कलर सुता बदल तुमे कथा लागता हो तो हेलो है इलो तू ता पॉकेट भीतर हाथ पुराई कौन हलो हलो करथिलु इला कौन मिति खरा दिया कुकुर करी धक्काउतिल ए मुखे तो समझ को पछो समझ पड़े दादा ए खाता वो लो गांडी छुआ तू ता पॉकेट भीतर हाथ पुराई कौन हलो हलो करथिलु बाबा गोटे पीबी आउ गोटे पीबी इलो कौन पीचु ब्रांडी ब्रांडी हेलो हे गांडी छुआ ना तू ब्रांडी पीचु हां ता माने तू मद पीचु हां हे छोड़ा तुम छकु मद पियाई जाइचु काई गोटे बकर बकर होछ तो मु कोन जानते से ब्रांडी पीकिबो ब्याड बजे ए करो भाई आ जोड़ धरती दे आप पीबी इलो कोटा खसिलु आया मु कोची सुन गोटे बोतल ब्रांडी देला ताको पी देला ताको निशा आया को ताके आ गोटे मागुची मु मना कर जाय मो पाखर नाही एडे ओबे किछि हो Ladies and gentlemen, बटाव पैसा रेडी लेके आई खोली जाओ खोली तो साइलनी बापा तुम तमर ड्रेस खोल मोर भी खोल आस खोला खोली है एटी बियानी होगा एमितिका चान्स छाड़िले भगवान सन्तुष्ट हेबे। भारतर खासियत गणतंत्र गणतंत्र मुख्य स्तंभ पुलिस फुल फॉर्म ऑफ पुलिस पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी पुलिस मुख्य कर्तव्य स्प्रेड द लव अर्थात प्रेम बंटन करबा आमे रास्ता ऊपर प्रेम बंटा बंटी हेलु कि थंट लगा लगी हेलु अरे तमर कोन जाउची हां रानी तुम्हें तमे भी दिने तम प्रेम बांटी थिलो देखो देखो तमर तमे के भी आली तम भाई मोर मा नहीं जाई देखो ओ पुलिस बाबू हां हां काहे ओ छेला सन सब उतर जाउ छस जीवा चलो हाँ तो अरे कौन है तमे मत रेप कर जो ना ना अरे मु तुमको खुशी रे आवाज दउची आसो जीवा ए कौन रानी रानी पूछ में छो मुझे आसी फोटो पूरे बाबा निहती दरकार थला
ଟିକିଏ ସମୟ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିଲୁନି ସବୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ହର ଜନ୍ମକୁ କୁକୁର ଜନ୍ମ ଦେବ। আচ্ছা তোমার যদি এই মুহূর্তটা সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়িয়ে দেয় একদম চুপ ভুলে যাইছো বোধে মাইকেল ফ্রম মালকানগিরি পুলিশ পাঠাবো। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে দুয়ারে কলঙ্ক মাটিয়া রঙের কুত্তা তো কেবল পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তোই পাই বদনাম। মন ভরিব মাঠিয়া রঙর কুতা কুতা করে কামুড়িবার দেখিছো দেখিବୁ বেশ মাত্র তত মু সব দেখিলি দেখিলি তত রাজা ও পুলিশ বাবু পুলিশ বাবু ହଁ ଆସିଲି ଯାଉଥିଲି ଫେରି ହଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମିଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଦବ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଛାପିଦବ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ। ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଯଦି ତମେ ଜାଣିଥିଲ ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ ଆଉ କୋଉ ଗ୍ୟାସକୁ ଆଇଥିଲ କି? ମୁଁ ତ ତମକୁ କହୁଛି ଭୋଗ ଦେବି ରୁହ ତମେ ପଳଉଛ ଆଉ ପରେ ଦେଖା ହବ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି। କିଛି ପରେ ନାହିଁ ମୋ ନିଶା ଉତରି ଯାଉଛି ମତେ ଏବେ ଆଉ ମୋ ମୁଡ୍ ନାହିଁ। ଆରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣ ବା ପୋଲିସ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଅ। রানী তবে কোনো পাগল হয়ে যাও। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। कहाँ पाई? अरे कहाँ पाई रानी पोड़ा पकड़ी? कहाँ पाई रानी पोड़ा जो धोला तेरा बोलूँगी? कहाँ पाई रानी पोड़ा हतारा जो बंदा बंदा? कहाँ पाई आज रानी पोड़ा बहुत नाम करे लो महारानी? रानी पोड़ा कोई चला? रानी पोड़ा कोई चला? ताकू बिचार करी ता घरू नहीं आसो। रानी पोड़ा कोई चला? ताकू बिचार करी माई साइला बिकी दियो। रानी पोड़ा कोई चला? मते प्रेम करो ମୋ ପାଖରେ ଶୁଅ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆରେ କହିଦେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। পারিলিনি জানি বহুত চেষ্টা করি মু হারিগলি তুমি মতো ক্ষমা করতে বলনি। କିଏ? ପ୍ରିୟା ମାଟା? ଇଆଡେ କେମିତି ପଳେଇ ଆଇଲ ବା? ବୁଲି ପଳେଇ ଆଇଲ ନା କଣ? ନାଇଁ ଏ ବୁଲି କାଇଁ ଆସିବ? ଆରେ ଭାଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଗୁଆ ଭଉଣୀ ତା ପଛରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଜଗିବ କାଳେ ଗାଡି ପଡେ କଣ କରିଦେବ? अरे बेसिया मान भितर गुलुगुलु हुए देखी हेल्ले जो पड़ेगा ये भद्र समाज पुरुष तो से भाया ना टोकी को कम गला और टोकी भी सही है देखुन भाई भौणी अति सुंदर जोड़ी छा भाई अपूर्व मुह को भौणी किसकिंदा तदुप भाई किसी जाने भौणी याकू टिके देख आछड़ा मु तो आरक ये नो खाऊ आरक कि आइछ औ मु भारत माता
ସେଟା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ରହିଛି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତମ ଦିଟା ମୁହଁ ଦେଖୁନୁ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ବାକାଟା ସରି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଭୋକେ ଅଛି ମାରିଦେ ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଭଲ ଯାଉ ଭଉଣୀ ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରେମ ସାର୍ ଆଉ ମାରିବ ନା ଆଉ ଅଛୁ ଆଗକୁ ମାରିବାକୁ ମାନେ ରଙ୍ଗ ରଞ୍ଜା ମାରିଦବ ଆଉ ଟିକେ ଯେତିକି ତ ମାରିଦବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ କଣ ମାରିବ ବାଗାରେ ସରିଲା ଆମେ ଡାଇଲଗ କହିବା ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ମନେ ପଡୁଛି ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ମନେ ପଡୁଛି ସେଦିନ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତମ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ କଣ କଲ ବାପ ଝିଅ ଦିଟା ଯାକ ମିଶି ଟଙ୍କିଆ ମାରି ମତେ ଘରୁ କାଢି ଦେଇଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ତମ ବରବାଦ କରିବା କୁଆଡେ ଗଲା ତମ ଅହଙ୍କାର କଣ ଭାବିଥିଲ ମତେ ତମେ ମାନେ ମତେ ଏକା କରିଦେଇଛ ବୋଲି ମୁଁ ଏକା ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ଦେହ ନାଇଁ ତମ ଭାଇକୁ ଯେମିତି ତାର ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଯାଇଛି ମତେ ବି ସେମିତି ମୋର ନୂଆ ପ୍ରେମିକ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମ କରିବି ପାଖରେ ଶୋଇବି ଆଉ ଅପରେସନ ବି କରିବି ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି ମୁଁ ଏଥର ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ମରାଇ ଦୁଃଖର ଘୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଲୁହର ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ି ପବନ ତାରା ତେରା କଟିଲା ସକାଳେ ପୁଣି ସଞ୍ଜସିଲା ଏତେ ଦୁଃଖ ଦିଲ କହି ଏତେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଶଳାକୁ 6 ମାସ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି ବଳେ ବଳେ ବୁଝିଗଲା ଏବେ ତୁ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛୁ ଜାଣିଛି ବିନା ଦୋଷରେ ମୋ ଭାଇକୁ ଫସାଇ ଜେଲ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତୋର ସବୁ କଣ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତତେ କି ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି ମୋ ନାଁରେ ପ୍ରିୟ ନରସିଂହ ଆଲୋ ଜାଣେ 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 ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଏ ସାଇଆ ବିଶ୍ୱର ସାପକୁ ଜୀବନରୁ ମାରେନି ବରଂ ତା ମଥାରେ ମଣିଟାକୁ ଟାଣିଦିଏ ଆଉ ଏକଥା ବି ଜାଣେ ମଣିଟା ହାତ ମୁଠାରେ ରହିଲେ ନାଗୁଣିଟା ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବସିନା ହେଲେ ଚୋଟ ମାରି ପାରେ ନା ସାଙ୍ଗା ତ ମଣି କାଲି ନବୀର ରେଡି ରିପୋର୍ଟ ସାଙ୍ଗା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ସେୟା କରିବୁ ତୁ ମୋ ଚାରିପଟେ ନାଚିବୁ ଆଉ ମୁଁ ବୋଲୁଥିବି ରେ କଂସାଳ ଧରଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ସେ କଲା ଧନ ଧରି ଓଷା ଲକ୍ଷେ ଭାର ପଦ୍ମ ତବୁରେ କଣ୍ଢେଇ ନଥିବ ପାଖୁଡ଼ା ମିଶା ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ তো ভাইটা পুরা মদ নিশারে রাস্তা কড় ড্রেনে শোইছি আরে সেটা মদ নিশারে মোহাম্মদ রফি গীত গাউছি नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार শোন রঙ্গ কোটি বেশি বাট এই বাট অল্প বাট বন্ধতে রঙ্গ কোঠিକୁ ନେଇଯିବି ତୋ ଦେହରେ ସ୍ନେହ ପାଉଡର ପକେଇଦେବି ବଡି ସ୍ପ୍ରେ ପକେଇଦେବି ତାପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ସାପ ଖେଳ ଖେଳିବା ମୁଁ ବିନ୍ ବଜେଇ ଗୀତ ଗାଇବି ଆଉ ତୁ ନାଗୁଣି ହେଇ ନାଚୁ ଚାଲୁନୁ ରଙ୍ଗ କୋଠିକୁ ଯିବା ସାପ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆଲୋ ଚାଲ ଆଲୋ ଦେଖ
देखा देखा तो बेटो खिया पाती हेलो देखा तो मुसा खिया पाती देखो रागुनी लो देखा हाथ उठी दिलू भैया सांगे आप हाथ उठी दिलू कोणता हेला सेठू हां अच्छा मो इज्जत बचाइବାକୁ ଚାहे तोते जाटाटे मारी मु जदी रांडी हे बोली तू छड़ाटे कोन आ तो मारू तू कोन भड़ुआ नुह कि बे ए भड़ुआ भाई तो परिचय बदल जाइछि छतर काइनु समाज से हे जाइछु मु तते गणी गणी 25 लाख देइछि 50 लाख टका मु भी तते गणी गणी देबी जा तो मां को आउ कहा पाखरे सोई दे तो गोटे भौणी अच्छी पुणी हाँ भौणी बोले भल अच्छी मु तो आगुरी ये बांध बेपार करुली केते नागरंकर नंबर अच्छी फोन करुच्ची आसिए तो भौणी की नहीं ଯିବେ कौन ए रानी पंडा रेड रे कौन कहू जल्दी को ए रानी पंडा जल्दी कह थोड़ा देवी दीटा अंडा दीटा दीप फाटी पुष्पा की तो जाती तो भलिया केते कामुड़ा घोड़ा पागल हाथी को धरी मो कानी रे घास चढ़ेछि इमिति बांधी करी तू शर्ट मते भिलानी के देबे तू जानिनी तू कोन तू जानिनु मु कोन हां पैसा दे देछि केते देइछो हां केते देइछो केते दे चालू फोन पे देखे चालू ये बैंक दिबा रो आउ 25 के दबो आ 25 तो तू हमु कहिथेली मो समय सुविधा देबी 10 लाख देछि आउ 15 अछि सुविधा रे देबी ना मोर सुविधा मारा दे जानिबो एमे सीधा उठी जीव हां उठी पारे मोर पूरा इमिति जीव तो आर छड़ा कुकुर भलिया कोन तू हौ मु कोटे गाली मांस लफी बोलू आ कुकुर सड़ा कुकुर मुंड आज पागल हिची माने तोते इठी कामुरे खाइबो टंका फेरेबू ना मो सहित मो रूम को जीवो टंका दे नले चल चल कंट्रोल सब खाली शिकार करबा मूड रे रहिलो तू सड़ा तो खाली सब बेले होम्स पकारे भाई देखला फोटोटा कार देखा देखा हां ए मो गेली के टिके देखा ताने भाई हेई दिबा गेली पाँच नंबर ए गेली टिके देखो फोटोटा हां ए गेली गेली लो गेली ए फोटोटा देखो गेलिलो पेली फोटोटा टिके देखो तू जा रे सारे मैडम देखो मो गेली के टिके भलो किनी देखा ए फोटोटा देखो जो से झियो को ता भाई रे पाठ पढ़ा पाई मोठू 2 लाख टंका नाला कंडीशन करतला गोटे राती ले सला मो पाखे सोइबो किंतु मो कथा राजी हेले प्रथम ताको मारी तापर ता सब सहित सेक्स करी तो अवस्था भी ठीक से आही पारे कौन हां आफड़ा मु तो जन्मरु बका मोर तो जन्मरु पूरा जाईची तू आउ अधिक घंटा बापा कोन करियो मोर कहियो जहा तो रापी थेलु तू जानि तू कोन करिथेलु सब कृष्ण को संगे रे ए लाज कथा गुडा कोन लाजर कथा आसरा पैसा देला देई साइला पर कहूची सारे आउ मते बाह मो पाखे सो नले सरा मु तो छाड़ीबिनी मिछ कथा गुडा काई गोल तांग मिछ कथा सरा सब प्रमाण देखाई देबी 100 सर ये सारे ये जेमिति कथा गलानी आसला एति टिके मोर अछि बंचिची आ सेति मु आ का पुणी देबी ना नहीं आ जदी सब जा सार तो मु कोन करी सार मत रक्षा करबी के रक्षा करिवो मु मास बटी दउची 50,000 प्रति वर्ष टूर रे पठाए गला तर बैंकॉक जाइथिले एथरा अमेरिका जी भुवनेश्वर फ्लैट देइची फोटो मेरे घर खोजा चलीची ता स्त्री मो धर्म भौणी और मो भौणी को भी तू मान मु मारची मु मो भौणी गीता
ବାଡ଼ି ବିହାରରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ତୁ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ 8 ଦିନ ବଳାତ୍କାର କଲୁ ଆଉ ତାପରେ ମାରି ଦେଇ କୁଆଖିଆ ଦେଇ ତୋର ଫେରି ଦେଲୁ ତୁ ତମାନେ ଯୋଉ ତା